Hi there guys and girls. I'm here now in Padilla. This is my auntie, Tita Lita. So we're gonna get inside. Hold on. Excuse me. Ito. Here we are guys. Hi! This is Miriam. Oy! Buling. Ay, sorry, Buling. Si Buling ko lang. Ana Marieta. Uy, condolence. Thank you. Anak mo? Bunso. Hi! Ay, di ba vlog si Kuya Hendrix? Hello! Si Tito Mario ba to? Ay, ano? Tito Mario? Oo, Tito Mario. Tita Pepon. Hi, Tito Mario. Kumusta ka na? Si Buling. Ay, si ano? Miriam. Naliligo pa. Okay. Uy! Pasok ka, pasok ka. Hello? Mama mo, hindi makabiyahe. Oo nga po eh. Narito lang nakaraan din yun. My cousin, guys. So, Saka may bye for now. nakanistilo. Saka may nakanistilo. Diyan lang. Strike everywhere. No? Strike everywhere. ABS pa rin. Hmm. Okay, pati. Condolence pala ha. Pasensya na ngayon lang ako nakapunta. Ay, ito pa pala oh. Abot pa lang pala. Mm. Thank you, thank you. Dali mo, kita mo. Kita mo na kasi wala sa ganyan. Bye for now guys.